This is executive class final. Woo! Nag-una mga idol. Wow! Ale. Nag-una si Boss Naparan, followed by Socrates Torillas, Jorlan Bandigan, Boss Samuel Bungnaps Naparan. Okay na atong maka all right. Relax ra kayo. Shout out Bus Agalon. Relax na lagi kay kakaron Agalon. Relax kay naglayan akong lawas ni Tokar. Agalon. Shout out ya Sa akong ambungan nga Agalon. ayan na mga idol. Nangunguna sa ating bakbakanay Bus Naparan, no? Jorlan Bandigan, Boss Samuel Bungnaps Naparan, Boss Socrates Torillas. Alaka. Naguna si Boss Naparan, followed by Jorlan Naparan, Boss Samuel Bungnaps Naparan, and Boss Socrates Torillas.